On va commencer par bouillir 500 grammes de pommes de terre. نعمداو نطيبو نص كيلو ديال البطاطا في الماء وكنديرو رشة ملحة avec un petit peu de sel et on va râper ensuite 200 grammes de surimi ونجيو نحكو 200 grammes ديال surimi غنحكوهم بالحكاكة. Il faut surtout pas les mettre dans une machine à robot parce que ça va devenir un peu pâteux. ما خاصناش نطحنوهم، خاصنا نحكوهم باسكو إلا طحناهم غادي يجيو بحال غادي تعجنوا شويه ما غاديش يجيو زوينين. Une fois que les pommes de terre sont bouillies, on va venir les écraser à la fourchette. ملي البطاطا ديالنا طابت كنمعسوهم بالفرشيطه وكنزيدو عليها سوريمي. on rajoute le surimi، 2 معالق كبار ديال معدنوس مقطع، 2 cuillères à soupe de persil haché. Vous pouvez mettre de la coriandre. Pas trop le goût, je trouve que c'est fort. تقدروا ديروا شويه ديال الكزبر، انا ما كنديروش حقاش كيجيني شويه مجهد. et on rajoute 3 vaches qui rit وكنزيدوا عليها 3 ديال لا vache qui rit وشويه ديال البزار وشويه ديال الملحه على حسب الذوق ديالكم. voilà, on rajoute donc après du poivre et du persil selon vos goûts. Et on va venir mélanger le tout. وغنجيو نحركوا هاد المقادير كاملين مع بعضياتهم. Donc ensuite, on va venir faire les croquettes. Donc voilà, on prend un petit peu de pommes de terre dans la main et on façonne nos croquettes comme vous voulez. Moi, je les ai mis en longueur. Vous pouvez faire en rond. Vous pouvez vraiment faire comme vous le souhaitez. دابا كنجيو نصايبوا المعقوده ديالنا. انا درتها طويله ولكن نتوما تقدروا ديروها كيف ما بغيتو، دايره كيف ما كتعجبكم تقدروا ديروها. Une fois qu'on a tout terminé, on met un papier sopalin dessus et on met au frais pendant 30 minutes. ملي كملناها كنديرو في طبسي، كنديرو عليهم بابي ابسوربون، كنخليوها في الثلاجه لمده 30 دقيقه. il faut que les pommes de terre durcissent. خاصها البطاطا ديالنا تقصح شويه في الثلاجه باش في القلي ديالنا ما تعذبناش. voilà, pour une facilité en fait de pour la friture. Donc moi j'ai mis une poêle avec un fond d'huile à chauffer et je mets d'abord dans les œufs et ensuite dans la farine. Donc d'abord غنسخن مقله مع شويه الزيت وغنبدا نطيب لي كروكات ديالي. دونك درتهم اولا في البيض مضروب وانسويت في الفرينه في الفرص وكنجي كنقليهم العافيه خاصها تكون ما هي مجهده ما هي دافيه، خاصها تكون دافيه. À feu doux, on fait cuire nos croquettes à feu doux. Comme d'habitude, à chaque fois je vous le dis, le feu il faut pas qu'il soit trop fort pour pas que ça crame, mais il faut pas que ça soit trop bas non plus pour que l'huile reste quand même assez chaude. voilà, donc ما نشهدوش عليهم العافيه باش يطيبوا ما يتحرقوش لينا لي كروكيت ديالنا. كنطيبوا بشويه بشويه كنقصوش عليهم العافيه باش الزيت ديالنا يبقى سخون. Donc voilà, vous voyez que on attend que ça commence à cuire d'un côté, que ça commence à dorer et on les retourne sur un autre côté, ainsi de suite jusqu'à qu'on fasse tous les côtés de la croquette et que ça cuit. Donc ملي كنطيبهم هكاك كنخليهم حتى كيتحمروا من هاد الجهه وعاد كنقليهم من جهه اخرى وكنقلبهم ثاني من جهه اخرى حتى كيطيبوا كاع الجويه ديال المعقوده.
J'espère que cette recette vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. كنتمنى هاد وصفة تعجبكم وكيجيو لذيذ كيجيو croustillants. Et merci encore à toutes d'être présentes وشكرا على الحضور ديالكم. بارك الله فيكم وشكرا بزاف بزاف.